Mang lunch na pod mi guys, na po ning dakong pakan oh. Gasami na pod ni siya oh. Can I hear you, Brian? Can I Gasami na pod ni siya guys. Can I hear you Brian? Can I hear you, Brian? Lunch na pod mi guys oh. Video na pod mi guys oh. Video na ha. Madrive ta ha. Ano tagkuan? Delivery ka. Oh, galas tao bay, marriage money bay. Mo libre si Marlisa. Ato mig Jollibee North Road. Ane. Ato mig Yatag pakmak mo kwarta? oh, London. Pakmak ha, gasolina ha. Kaya gatag po, 84 rapod? Oh, ato ano sukli. Okay guys, padulog mi sa Jollibee North Road. Anang mga orasa ha, mga kabaning, mga alas 3 na skadlawon. Padulong mi ana sa Jollibee North Road. Then muagi mi sa City Mall usa. Sirado na siya for now since 9 a.m. to 8 or 9 p.m. po na sila mag-open until 9 p.m. or 8 p.m. Sunod sa City Mall isang GSIS. Again, sirado na siya kay gabi man or kadlawon pa man. Then McDonald's pero dili ta diha mo anha kay among kauban kay Jollibee North Road may ganahan nangala mo gud ni siya. Joke ra dayong naay Jollibee diri nga gitukod pero wala pa nahuman. Mora to dagang salamat ampingan, God bless mga kabaning.